Very nice. This is English for grade 6. The lesson is called the past perfects. Past perfect tense. Past perfect tense. All right. ይህ የስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች የእንግሊዘኛ ትምህርት ሲሆን ይዘቱም past perfect tense ነው። past perfect tense ምንድነው? ፎርሙ እንዴት እንጠቀማለን? and past perfect tense ከpresent perfect and ከfuture perfect እንዴት ይለያል? and በየትኛው መቼ ነው past perfect የምንጠቀመው? እነዚህን እናያለን። Thank you. Let's start from the forms of past perfect, which is had plus verb 3, or which is past participle. Past participle. ይሄ ማለት ነው right? ከፎርሙ ስንነሳ past perfect ማለት had plus verb 3 ነው። verb 3 ማለት past participle form ነው። አንዳንድ ምሳሌዎችን ልሰጥ እችላለሁ እዚህ ጋር verb 1 ይሄ present ማለት ነው። verb 2 past ማለት ነው። verb 3 past participle ማለት ነው። ለምሳሌ here yes work which is present and here is worked past tense and worked which is past participle. Another go went and gone. Yes do or does. The past form is did and the past participle form is done. So it will continue on this way. Why the forms are different here? Some verbs are regular and they take this ed. Some verbs are irregular. They do not have common forms. So whatever the verbs have common forms or not, our intention is here verb 3. መነሻችን ቪሲሪ የሚለውን ማሳየት ስለፈለኩ ነው። ፓስት ፓርቲሲፕል ሲል ምን ማለት ነው? ከመነሻቸው ጀምሬ ማሳየት ነው የፈለኩት። ቨርቦች ሬጉለር ሆኑም ኢሬጉለር ሆኑም ሬጉለር ስንል ተመሳሳይ ፎርም አላቸውም አይኖራቸውም። ኢሬጉለር ቢሆኑም ፎከስ ኤሪያችን ምን ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው? ቪሲሪ ፎርማችን ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ፓስት ፐርፌክትን ስናስብ V3 form of the verb is consider ማችል አለብን ነው የሚል። So the first very important thing here is what are the past participle forms of both regular and irregular verbs. You have to practice it and make a sentence. You have to just read it and try to just memorize all the correct forms of the words please. Yeah. ስለዚህ መጀመሪያ past perfect sentence ከመስራታችን በፊት ቨርቦችን ወደ ትክክለኛ past participle ፎርማቸው መጽሐፍ መለማመድ አለብን ነው። ሬጉለሮችን ኢሬጉለር ቨርቦችን መለየት መቻል አለብን ነው። ይሄን ከለየን በኋላ ሲምፕሊ ፕራክቲስ ማድረግ እንችላለን። past perfectን አረፍተ ነገር መስራት እንችላለን። ሶ ይሄን ካልኩ በኋላ በቀጥታ ወዴት ነው የሚሄደው? how can we give examples using the forms of had plus verb 3? ይሄን ተጠቅመን እንዴት አይነት ምሳሌዎችን እንስራ? Let's take here examples please. Had plus verb 3 is common for all pronouns. Very clear, yeah. ሁሉም ፕሮናውኖች had plus verb 3 ይጠቀማል። It doesn't have any singular and plural form. ምን የለውም? singular form and plural form የለውም። ኮመንሊ ሁሉም ፕሮናውኖች በዋናነት ይሄን ይጠቀማሉ። የመጀመሪያው ጉዳይ እሱ ነው። Yes, for instance here he had done the work. Yes, one important point. And then they had finished their work. Yes, and the other very important, and it had cleaned. Yes, it had cleaned it. Yes, and here we had seen a film. Yeah, look, this very simple and common examples of past perfect. በጣም ቀላልና እናንተ ላለማምሩ የሚችሉ ምሳሌዎችን ወይም አረፍተ ነገሮችን ነው የሰራሁት።
ኮምፓውንድ ኮምፕሌክስ ሰንተንስ ኮምፓውንድ ሰንተንስ አይደለም እየሰራ ያለሁት ቱ ዲፈረንት አክሽኖችን አይደለም እየሰራ ያለሁት መጀመሪያ ከቀላሉ ተነስተን ከዛ ወደ ውስብስቡ ነው መሄድ የሚገባን so here ስለዚህ he had done the work ስንል look here this is third person singular had done ይጠቀማል and they third person plural had done ይጠቀማል had finished ይጠቀማል and third person singular had cleaned ይጠቀማል and first person plural had seen ይጠቀማል ስለዚህ ሁሉም ፕሮናውኖች ምን ይጠቀማሉ had plus verbs በዋናነት ይጠቀማሉ ማለት ነው the first thing ይሄ ነው had common ነው it doesn't have any other form when you are talking about past perfect ይሄን ምናስብ ከሆነ የመጀመሪያ መነሻችን ይሄን መጠቀም ምክንያቱም መነሻችን ምንድነው ያለው had plan ነው የተነሳው it means had plan ነው had already ከተቀመጠ v3 form ካለ past perfect tense ነው መቼ ነው የምንጠቀመው እመጣለሁ እሱ ላይ አጠቃቀሙ መቼ ነው የሚሆነው የሚለው ነገር so ይሄንን ካልኩ በኋላ ይሄን ወዴት ልንቀይር እንችላለን ወደ ኔጌቲቭ ልንቀይረው እንችላለን yes negative sentences so we can just change this into negatives yes ለምሳሌ had finished the work look question መጀመሪያ ወደ question ልምጣ ከዛ ወደ ኔጌቲቭ እመጣለሁ yes had he finished the work look here had they done the work yes another example and had it done it and another one and had they or had you come earlier look these questions please here ስለዚህ በpast perfect yes no question ማዘጋጀት የምንፈልግ ከሆነ አሁንም ይሄ ነው had and these are subjects and this is called the v3 form ይሄን ፎርሙን ሰመራይዝ እናደርገው please yes no question 1 had plus subject plus verb 3 plus another element and then put a question mark here summarize now this is had an auxiliary had and the speakers are subject here and this one is verb 3 forms of the verbs and the other element ነው ምንላቸው እነዚህ other element ናቸው ምናልባት noun phrase ሊሆኑ ይችላሉ object ሊሆኑ ይችላሉ prepositional phrase ሊሆኑ ይችላሉ clause ሊሆኑ ይችላሉ other element ብለን and finally question mark እናስቀምጣለን basically ግን ማየት የሚገባን what is the first thing that it comes to at the beginning whenever we are ready to make a question using the past perfect especially for yes no questions yes no question በpast perfect ምናዘጋጅ ከሆነ መጀመሪያ መምጣት የሚገባው had የሚለው verb መምጣት አለበት subject ቀጥሎ መምጣት አለበት and verb 3 form መምጣት አለበት ከዛ other element ይመጣል yes no question እናዘጋጃለን look here had he finished the work ልክ ነው had he finished ልክ ነው had he finished the work መልሳችን ምን ሊሆን ይችላል yes he had yes he had ካልሆነስ no he hadn't ብሎ ይመልሳል yes no he hadn't it means either positive or negative response ብቻ ነው ያለው ምክንያቱም basically ስንነሳም እንደተነሳ ነው yes no question የተነሳ ነው it means yeah so the response is only two positive statement and negative statement absolutely right an acceptable question an acceptable response we get from the question right ጥያቄያችን acceptable ከሆነ መልሳችንም acceptable የሆነ response ማግኘት ያስችለናል ይሄ ሁለተኛው ጉዳይና ምናየው ነው and the third thing that we are going to say is question no question negatives yeah negatives እንጠቀም ለምሳሌ had plus verb 3 ብለናል ያ ስለምሳሌ examples here I hadn't done the work it means all right here I hadn't done negative marker መጨመር ብቻ ነው or we hadn't seen it ይሄው ተጠቀም or they hadn't yes they hadn't done it yeah ይሄው ልክ ነው ስለዚህ ምን እየጨመረ መሄድ ነው had ላይ ኔጌቲቭ ፎርም እየጨመረ መሄድ ብቻ ነው ስለዚህ አረፍተ ነገር ወዴት ቀየር ነው ማለት ነው ወደ ኔጌቲቭ ሰንተንስ ቀየር ነው simply ከዚህ እንነሳለን ማለት ነው we can just make positive sentence and then negative sentence and then what questions for past perfect ላይ በዚህ ኮንቴክስት እንጠቀማለን ስለዚህ ስድስተኛ ክፍል ላይ ፈርስ ከናንተ የሚጠበቀው ነገር ፎርሙን ማወቅ ፎርሙን መሰረት አድርጋችሁ አሁን ያሳየዋቸው ምሳሌዎች መለማመድ የመጀመሪያ ጉዳይ ነው የሚሆነው fine let's pass to the next which is called
uses of past tense use ላይ ልምጣ መቼ ነው የምንጠቀምበት ነው yes the first one is an action yes an action completed before another past action began very interesting yeah right የመጀመሪያው አጠቃቀሙ ነው so we consider two different events please an action had completed or had already completed before another past action began yes ሁለተኛው ድርጊት ከመጀመሩ በፊት የመጀመሪያው ድርጊት ተከናውኖ ሲያልቅ የምንጠቀምበት ጊዜ ወይም ቴንስ past perfect እንለዋለን ምን ማለት ነው ይሄ ማለት there are two things here ሁለት ነገሮች እናስባለን ማለት ነው the first one የመጀመሪያው አክሽን ተከናውኖ የሚያልቀው the second one የመጀመሪያው ተከናውኖ ካለቀ በኋላ ቀጣይ የሚመጣው አክሽን አለ so we consider two different events two different activities two different things that is called the past perfect እንላለን so here the example shows here an action completed አንድ አክሽን አለኝ ማለት ነው and another past action began ይሄ ካለቀ በኋላ ሁለተኛው past action ጀምሯል ማለት ነው alright ሁለተኛው past action ጀምሯል ማለት ነው ይሄ ምሳሌ ምን ማለት ነው በጣም ጥሩ እዛ ጋር ከመሄደ በፊት very important key issues are the first one is first action እንለዋለን ይሄን first action is the past perfect yes the past perfect ይሄ የትኛው ነው completed action የምንለው ማለት ነው ይሄ and afterward action simple past yes simple past ይሄ ምን እንለዋለን simple past another past action began የሚለውን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን look this are ስለዚህ we have two different activities here ሁለት ነገሮች አሉ ሁለት የተለያዩ ነገሮች አሉ the first action is past perfect እንገልጸዋለን ሁለተኛው afterward action ይሄ ካለቀ በኋላ የሚመጣው simple past ነው ሁለቱንም አረፍተ ነገር የያዘ ምን እንለዋለን which is the past perfect ብለን እናስቀምጣለን the past perfect so when we do or we make this example sentence this sentence there is a need of conjunctions yes ይሄን አረፍተ ነገር ስንሰራ በpast perfect ምን ያስፈልገኛል ማለት ነው conjunction ያስፈልገኛል the conjunctions are what after before when by the time yes by the time and when yeah by the time I see yes after before when by the time until I see these are the very important conjunctions when we make past perfect especially for joining the first action and afterward action in a sentence right ስለዚህ እነዚህ ሁለት የተለያዩ አክቲቪቲዎች ኮንስትራክት እናደርግ የግድ ምን ያስፈልገኛል ማለት ነው እነዚህ አያያዥ ቃሎች ያስፈልጉኛል ነው ሁለተኛው very important part is time adverbs አሉኝ yes time adverbs which are important to give clues to use for the past perfectን እንድጠቀም ፍንጭ ሊሰጡኝ የሚችሉ adverbs እነማን ናቸው already one just three still ever never look these words already just still ever never they are important time adverbs that we use in past perfect present perfect and present perfect continuous tense these time adverbs are very important right ስለዚህ past perfectም እንደሌሎቹ ቴንሶች እነዚህን time adverbs ይጠቀምባቸዋል ለተለያየ ኮንቴክስት ይጠቀምባቸዋል ለምሳሌ already መጠቀም ከሆነ an action was completed sooner than the expected time ድርጊቱ ከሰዓቱ በፊት ተከናውኖ የሚያልቅ ከሆነ ያለቀ ከሆነ እንጠቀምበታለን just a short time ago ከተቀመጠለት ሰዓት ቀድሞ ያለቀ ከሆነ እንጠቀምበታለን still ከመናገርበት ድርጊቱን እስከምንፈጽምበት ጊዜ ድርጊቱን እስከምንፈጽምበት ጊዜ ድረስ እየተከናወነ ከሆነ still እንጠቀምበታለን ever from the past until another past ማለት ነው still ever የምንጠቀም ከሆነ ለምሳሌ had you ever seen a lion had you ever seen a lion ስል ከመጀመሪያ ጀምሮ ጥያቄውን እስከምትጠይቅበት ድረስ የሚለውን ሴንስ ይሰጠኛል ይሄን never which is negative meaning so we have to just these words have different meanings and we use these different words in different contexts ስለዚህ
ለተለያየ ኮንቴክስት በፓስት ፐርፌክት ላይ መጠቀም ያስችሉናል እነዚህ ታይም አድቨርቦች conjunctions and also the different activities for past perfect. Basically these are the initial key points before we are making a complete sentence using the past perfect. Past perfect ላይ ምሳሌ ከመስጠቴ በፊት በዋናነት እነዚህን ማወቅ መቻል አለብን ነው። ስለዚህ አሁን ወዴት ነው የምንሄደው? ምሳሌ መስጠት. Let me give you examples, please. Well, the examples are here. Look here. After I had written a letter. After I had written a letter, I posted it. Yes, I posted it. Look, the different activities. I had written a letter and then I posted this. This one is first action. This one is second action or afterward action. ሁለተኛው አክሽን ነው። በጣም ጥሩ። እነዚህ ሁለት አክሽኖች ለማያያዝ ምን ፈልጋለሁ ማለት ነው? አያያዝ ካልፈልጋለሁ after። ይሄ ካልገባም አረፍተ ነገሩ ሚኒንግለስ ነው። ፓስት ፐርፌክት አይደለም። after I had written a letter I posted it። መጀመሪያ ደብዳቤውን ከጻፍኩ በኋላ ፖስታ ቤት ከተቸዋለሁ። ደብዳቤውን ከጻፍኩ በኋላ ፖስታ ቤት ከተቸዋለሁ ማለት ነው። What comes first here? Writing a letter or posting it? Yes, the first thing should be written a letter. And then what comes next? Post the letter. So that's why the past perfect means an action had completed before another second action, afterward action, or another short action started. This is the clear example, please here. ሁልጊዜ past perfect ስታስቡ ሁለት አክቲቪቲዎች አሉ። እነዛ በተለያየ ታይም መከናወናቸውን የምንገልጽበት ጊዜ past perfect እንለዋለን። The past perfect እንለዋለን። Second example here. Look here. Before I left the class, the bell had already rang. Yes, already rang. Look the conjunction. I left the class. Which comes first here? ክላስ ውስጥ ወይም ክፍል ውስጥ ከመለቀቀ በፊት ደወሉ ተደውሏል ነው። ደወሉ ተደውሏል ነው። ስለዚህ የደወሉ መደወል ፈርስት አክሽን ነው። ከተደወለ በኋላ ከክላስ ለቆ መውጣቱ ሰከንድ አክሽን ነው። ሰከንድ አክሽኑ which is called simple past እንለዋለን። and the bell had already rang the past perfect እንለዋለን። ቶታሊ ይሄ ሁለተኛው የፓስት ፐርፌክት ምሳሌ ነው የሚሆነው የፓስት ፐርፌክት። look here. As soon as arrived at the bus station. As soon as I arrived at the bus station, the bus, look here, the bus had already left the town here. This is the third example of the past perfect here. As soon as, which is called a conjunction here, arrived at, which is the simple past, right? And the bus had already left the town. Yes, already left the town. ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ልክ መናኸሪያ አውቶቡስ ተራ እንደደረስኩኝ አውቶቡሱ ከተማውን ለቆ ወጥቷል ማለት ነው። So what comes first here? The first thing is the bus had already left the town, and the second thing is arrived at the bus station. It means here. So totally this is an example of the past perfect, right? This is an example of past perfect. ስለዚህ ምን እናስባለን ማለት ነው? ፈርስት አክሽን እና ሰከንድ አክሽኖች አሉ። እነዚህን በጥቅሉ ሊያያይዝልኝ የሚችል አያያዝ ቃል አለ። የምናወራው ስለምንድን ነው? ስለ ፓስት ፐርፌክት ቴንስ ነው። the past perfect tense. Very fine. So let me give you an example in Amharic, please. ለምሳሌ ጓደኛ ሊያገባ ሰርግ ተጠርታችኋል። ጓደኛችሁ ጋር ተቀጣጥራችኋል። ጓደኛችሁ ሰርግ ለመሄድ የተቀጣጠራችሁት 8 ሰዓት እሱ ቤት ሄደህ 8 ሰዓት ተያይዛችሁ ወደ ሰርግ ቤት መሄድ ነው አይደለ? አንተ ልክ 8 ሰዓት ጓደኛ ቤት ስትሄድ ጓደኛ ከቤት ወጥቷል 7 ተኩል ላይ ሄዷል ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው አይደለ? አየው ጓደኛ 7 ተኩል ላይ ሄዷል። አንተ 8 ሰዓት ላይ ያደረገው ሁለት የተለያዩ አክቲቪቲዎች አሉ። የጓደኛ ቀድሞ መሄድና አንተ ደግሞ በተጠበቀለት ሰዓት ስትሄድ ፓስት ፐርፌክት እንለዋለን። ይሄን ወደ አማርኛ ስትቀይረው
ጓደኛዬ ጋር ቤቱ ሲሄድ ጓደኛዬ ቀድሞ ለቆ ቤቱን ለቆ ሄዳል ትላለህ yes ጓደኛዬ ቤት ሲሄድ ጓደኛዬ ቀድሞ ቤቱን ለቆ ሄዷል ትላለህ this is a clear example of past perfect right a clear example of past perfect ስለዚህ past perfect ስታስቡ ሁሉ ጊዜ እንዲህ አይነት ኢቨንቶችን ማሰብ ነው and you have to just make your own examples and try to just improve this tense kindness great let's come to the second uses of past perfect እንዴት ነው የምንጠቀምበት ይሄን past perfect ሁለተኛው አጠቃቀማችን regretting the past እንለዋለን ያ regretting the past ወይም regretting or dissatisfaction of someone yes dissatisfaction of someone ምን ማለት ነው ይሄ ማለት regretting the past means ለምሳሌ here I wish I had sold the car here I wish I had sold the car regret I think something that yeah I'm talking about the past that I was not satisfied about what I did last time all right I was not satisfied what I did last time really so I regretting the past it means what ስለዚህ regret ስላለፈ ጉዳይ regret ማድረግ ከሆነ ወይም dissatisfaction የሚገልጽ ከሆነ ይሄን እንጠቀማለሁ ነው ምን ማለት ነው ማለት I wish I had sold the car means መኪናዋን ብሸጣት ኖሮ ምኞቴ ነበር ነው ያ dissatisfaction እየገለጽኩ ነው regret እያደረኩ ነው መሸጥ ነበረብኝ ማለት ነው ስለዚህ I didn't sell the car ማለት yes I didn't sell the car ማለት ነው it means yeah I didn't kill the car the second one I wish yes I hadn't look here I hadn't come here because I missed it yes I missed something look here I wish I hadn't come here ምን ማለት ነው እዚህ ባልመጣ ጥሩ ነበር just እዚህ ባልመጣ ጥሩ ምኞቴ ነበር ነው ያ I came here and maybe I missed someone who I didn't like that person now የማልፈልገውን ሰው ማግኘቴ ሊሆን ይችላል all right and I faced some challenges when I came here እዚህ እንደመጥቼ እንደነበር አንዳንድ ቻሌንጆች አጋጥመው ሊሆን ይችላል yes እነዚህ ምክንያቶች ምክንያት በማድረግ ምን ልገልጽ እችላለሁ I wish I hadn't come here right I wish I hadn't come here እዚህ ባልመጣ ምኞቴ ነበር ካልኩኝ ምን ማለት ነው I came here ማለት ነው yes I came here መጥቼ ነበር ለማለት ነው the third example here I wish here I hadn't just sold the car ለምሳሌ በር yes I hadn't sold the car ብል ያ ቀደም በፖዚቲቭ ነው የሰራው አሁን በኔጌቲቭ I wish I hadn't sold the car መኪናዋን ባልሸጣት ምኞቴ ነበር ስለዚህ I sold the car መሸጥ አልነበረብኝም ማለት ነው yes I sold the car መኪናዋን መሸጥ አልነበረብኝም ስለዚህ ምን እያደረኩ dissatisfaction ወይም regret እያደረኩ ነው yes regretting for the past እየገለጽኩባቸው ነው ስለዚህ regretting or dissatisfaction ነው እየገለጽኩ ያለው ስለዚህ we sometimes use these words on this way በዚህ መልክ ልጠቀምበት ይችላል past perfect ሁለተኛው past perfect regretting the past or dissatisfaction for someone's dissatisfaction is also possible the third one is which is called conditional type 3 ላይ እንጠቀምበታለን ወይም impossible condition yes impossible condition ላይ እንጠቀምበታለን ያ impossible conditions ለምሳሌ if I had done it I would have taken a rest yes I would have taken a rest look the examples if I had done it which is past perfect what I want to focus here is the use of past perfect ምን ለማለት ነው ሶስተኛው አጠቃቀማችን conditional type 3 ላይ ወይም impossible condition አረፍተ ነገር መስራት ሲያስፈልገን if clause ላይ ማን እንጠቀማለን had plus verb 3 ወይም past perfect ብቻና ብቻ እንጠቀማለን ነው ይሄ ማለት talking about the past ማለት ነው ቀደም ልክ እንዳየነው አይነት ስለዚህ if clause ላይ had plus verb 3 የምጠቀም ከሆነ would have plus verb 3 እንጠቀማለን ማለት ነው እዚህ ጋር conditional perfect እንለዋለን ይሄንን main clause ላይ conditional perfect ምክንያቱም have plus verb 3 ስለሚጠቀም እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ ማለት if I had done it I didn't do it ማለት ነው yes I didn't do it ማለት ነው yes I didn't do it so I didn't take a rest yes I didn't take a rest
ይሄ ነው ትርጉሙ ለዚህ ላይ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት አልሰራሁትም፣ ስለዚህ አልሰራሁም ነበር፣ ስለዚህ እረፍት መውሰድም አላስፈልገኝም፣ እረፍት አልወሰድኩም ማለት ነው። አልሰራሁም፣ ስለዚህ እረፍትም አልወሰድኩም ማለት ነው። ስለዚህ ፓስት ፐርፌክትን በዚህ ኮንቴክስት እንጠቀማለን። ለሲ ሁለተኛ ምሳሌ if ለምሳሌ here had I had look here had I had enough money had I had enough money I would have bought a fast car. Yes, a fast car. Fine, the same expression here had I had, which is past perfect. It means if I had it means, all right? if I had ማለት ነው። ይሄ ማለትና ይሄ ማለት ይሄኛው ኢንቨርሽን እንለዋለን፣ ይሄኛው ኢንቨርሽን አይደለም። ይሄን ስትጠቀም ማን ተካልኝ? ኢፍን ተካልኝ። ኢምፕላይድ ሚኒንጉ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ had I had enough money I would have bought a fast car. በቂ ገንዘብ ቢኖረኝ ሆኖ በጣም ዘመናዊ መኪና መግዛት እችል ነበር ነው። yes, regretting the past, talking about the past ነው። ሐላፊ ጊዜ ላይ ነው ማወራ ከሆነ ነው። impossible condition ነው ያለው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? I didn't have enough money it means, all right? I didn't have enough money. Yes, enough money. So what? So I didn't buy a fast car. Yes, I didn't buy a fast car. A fast car. And implied meaning. Look here. I didn't have enough money, so I didn't buy what? A fast car. በቂ ገንዘብ አልነበረኝም፣ ስለዚህ መኪናዋን መግዛት አልቻልኩም ነበር። implied meaning ይሰጠኛል። so ሶስተኛው የፓስት ፐርፌክት አጠቃቀሜ impossible condition ላይ መጠቀም እንችላለን ነው። impossible condition ላይ እንጠቀማለን ነው። the other very important part here is also past perfect for reported speech. reported speech ላይ መጠቀም እንችላለን past perfectን። አራተኛው የፓስት ፐርፌክት አጠቃቀማችን reported speech ላይ መጠቀም እንችላለን ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ which is called ለምሳሌ he said I went to Gondar last week እንደዚህ ብሎ ቢያስቀምጥ አረፍተ ነገሩ ይሄ ዳይሬክት ስፒች እንለዋለን። ኦልራይት ዳይሬክት ስፒች እንለዋለን። ዳይሬክት ስፒች ይሄንን ሪፖርት ስናደርግ ዳይሬክት ስፒቹ ላይ ሲምፕል ፓስ ከሆነ ሪፖርት ስናደርግ ወዴት ነው የምንቀይረው? ወደ ፓስት ፐርፌክት ነው የምንቀይረው፣ ወደ ፓስት ፐርፌክት። ስለዚህ እንዴት ነው ሪፖርት የምናደርገው? he says that look here he had ለምንድን ነው ይሄ ያደረግነው? እዚህ ጋር አይ ስፒከሩ ተናጋሪው እዚህ ጋር ሂ ስለሆነ አይ ወዴት ይቀይራል? ወደ ሂ ይቀይራል። ዌንት የሚለው ሲምፕል ፓስት ነው። ወዴት እንቀይረዋለን? ወደ ፓስት ፐርፌክት had እንለዋለን። ቪ3 ፎርም እዚህ ምንድነው? ገን ነው። yes he had gone to Gondar the previous week ይሄውላችሁ ያ አያችሁት አይደል? he said that he had gone to Gondar it means he had gone to Gondar the previous week. ስለዚህ the fourth uses of past perfect is in reported speech. in reported speech ላይ መጠቀም እንችላለን። so we have four purposes or four functions of past perfect. an action completed before another past action began. one for regretting the past. second, and the third one is for reported speech, the third one. and the fourth one is conditional type 3 or impossible condition. We always use the past perfect tenses. So you have to just use these ways of using the past perfect and try to just make your own examples. And I hope you will do the questions if the question may appear or may use these past perfect tenses. This is enough for today.